Bonjour les EB4. Donc on va continuer chapitre 5, les insectes sociaux, activité 2, la vie en société chez les abeilles, dans votre livre page 84-85. فإذا عم نحكي عن مجتمع النحل. Hier on a dit que la maison des abeilles est la ruche, قلنا بيت النحل اسمه ruche, et la société des abeilles est formée d'une reine, مؤلفة من reine, الملكة, les ouvrières, العاملات, et les mâles, اللي بسميهم faux bourdons. Donc les membres d'une ruche, يعني أفراد الخلية، أفراد خلية النحل، هن la reine, الملكة أول وحدة، l'ouvrière اللي بالنص، العاملات, les ouvrières, et les mâles آخر واحد اللي هن les faux bourdons، بنسميهم المال الذكور faux bourdons. De même, hier, on a dit que la reine a un seul rôle, اللي هو elle pond des œufs. C'est la seule femelle qui pond des œufs. هي الأنثى الوحيدة بالروش بالخلية qui pond des œufs, اللي بتبيض. De même, elle a un ventre long. بنلاحظ إنه الventre اللي إلها بطنة كتير طويلة. Donc la reine des abeilles est la seule femelle qui pond des œufs et elle a un ventre long وقلنا elle ne sort qu'une seule fois de la ruche, بتظهر مرة واحدة من الروش pour se croiser avec un des mâles, للتزاوج مع أحد الذكور. Aujourd'hui, on va parler des rôles des ouvrières et le rôle des faux bourdons. حنشوف شو دور العاملات وشو دور الذكور. Les ouvrières sont des femelles stériles très nombreuses. فإذا الأوفريير العاملات، عم أقول عاملات يعني هن إناث، هن des femelles stériles، عقيمات. stérile يعني عقيمة، ne peuvent pas pondre des œufs, ne pondent pas des œufs، ما بيقدروا يبيضوا. فإذا les ouvrières sont des femelles stériles يعني ne pondent pas des œufs، ما بيقدروا يبيضوا. très nombreuses، عددهم كتير كبير العاملات، من اسمهم عاملات يعني elles travaillent، بيشتغلوا. quels sont les rôles des ouvrières؟ شو دورهم؟ شو بيعملوا؟ les ouvrières collectent le nectar des fleurs pour former le miel dans leur estomac. فإذا هن بيسحبوا رحيق الأزهار le nectar des fleurs ليعملوا منهم العسل الميل بقلب معدتهم pour former le miel dans leur estomac. بعدين بيرجعوا على الروش pour vider cette récolte dans les alvéoles hexagonales. بعد ما ياخدوا النكتار ويحولوه بقلب الاستوما معدتهم لميل لعسل، بيرجعوا على الخلية وبيفضوا هيدا العسل بقلب الالفيول hexagonal اللي هن الغرف اللي بيكونوا الروش. هيدا أول دور. deuxième rôle nettoyage de la ruche، بنطفوا الخلية. nettoie la ruche، بنطفوا الخلية، بنطفوا البيت. et prend soin des œufs، prennent soin des œufs et des petits. فإذا soin des œufs et des petits مسؤولين عن العناية والاهتمام، العناية بالبيض وبالصغار. soin des œufs et des petits. Donc ce sont les rôles des ouvrières: collecter le nectar des fleurs pour former le miel dans leur estomac, nettoyage de la ruche، بنطفوا الخلية، soin des œufs et des petits، وبيعتنوا بالبيض وبالصغار. quel est le rôle des mâles اللي بنسميهم faux bourdons؟ شو دور الذكور؟ les mâles protègent la ruche contre les ennemis. فإذا الذكور مسؤولين عن حماية الخلية ضد الأعداء. les mâles protègent la ruche contre les ennemis، يعني ما بيخلوا حدا يقرب ويهجم على الخلية، بيحموا الخلية من الأعداء. protège la ruche contre les ennemis.